ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नीलांजन चयं प्रेक्षं रविसूनु महाग्रहं छायागर्भसम्भूतं वंदे भक्त्या शनैश्वरं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद श्रीजुक्त मधुसूदन नायक आपण को मो चैनल महाशाला आस्ट्रो चैनल को स्वागत करुच्ची। प्रतिदिन भली आज रही दैनंदिन पंजिका 12टी राशिफल एवं वास्तु विचार कार्यक्रम। तेरे दर्शक बंधु आसुन जानिबा प्रथमे आज दिन संपर्क में। आज 2025 मसीहा नवेम्बर मास 22 तारीख शनिवार। उत्कल मते सौरमान बिछा 7 दिन, चांद्रियमान मार्गशीर मास को शुक्ल पक्ष द्वितीया अपराह्न 4 घंटा 26 मिनट पर्यंत। आज ज्येष्ठा नक्षत्र अपराह्न 4 घंटा 50 मिनट पर्यंत एवं बिछा चंद्र अपराह्न 4 घंटा 50 मिनट भोग कर। आज वृष, सिंह एवं कन्या राशि घातबार रही। प्रथमे सूर्योदय घाचंद्र ना अपराह्न 4 घंटा 50 मिनट पर तुला एवं कुंभ राशि घाचंद्र अच्छी। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दश अपराह्न 4 घंटा 26 मिनट पर 1 पाद पुष्कर दश। फल हूँ पशु एवं कृषि संतान हानि। आपण मैंने दैवक ब्राह्मण बा ग्रह विप्र मान द्वारा कुमार शांति करी अन्न वस्त्र तंडुल मासोजन और कांसपता दान करूँ। आज निषिद्ध खाद्य बृहति अर्थात बौद्धिक खाद्य भक्षण निषेध करूँ। 4 घंटा 50 मिनट पर पटल अर्थात पोटल को खाद्य रूप ग्रहण करूँ ना। आज शुभ बेला प्रथम अमृत योग सूर्योदय दिवा 6 घंटा 49 मिनिट, दिवा 7 घंटा 37 मिनिट दिवा 10 घंटा 1 मिनिट, दिवा 12 घंटा 25 मिनिट दिवा 3 घंटा 37 मिनिट, दिवा 4 घंटा 25 मिनिट दिवा 5 घंटा, रात्र 12 घंटा 12 मिनिट रात्र 1 घंटा 4 मिनिट और महेंद्र योग रही रात्र 1 घंटा 50 मिनिट रात्र 2 घंटा 38 मिनिट। तेरे दर्शक बंधु आज दैनंदिन पंजिका पर रही 12टी राशिफल। राशिफल प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आपंकर अनिष्ट हो पारे, बंधु विच्छेद हो, शारीरिक कष्ट अनुभव करेंगे, आपण को शारीरिक किंबा मानसिक आघात लगी पारे, व्यवसाय क्षति सहे, छात्र छात्री माने मानसिक आघात पाइबे। शुभ रंग लाल एवं खैर, शुभ संख्या 9। आपण माँ बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कलय कलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओं फट् स्वाहा यही मंत्र को 9 थर जप करंतु सुफल मिल। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जन्म होता व्यक्ति विशेष आज आप प्रतिष्ठा लाभ करेंगे, व्यवसाय रे धन लाभ हो, चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन होबार संभावना रही। दाम्पत्य क्षेत्र में भोग विलास प्रति मन बढ़ेबे, छात्र छात्री माने विद्यालय रे तांकर कृतित्व अर्जन करेंगे और महिला माने तांकर सुनाम विकसित करेंगे। शुभ रंग रही धला, शुभ संख्या 6। आज आपण घर जो बाहर गोटे धला फूल पकेट रखी बाहरतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जत व्यक्ति विशेष आज आप आतंकित रे, मन मध्य भय सृष्टि हो, शत्रु द्वारा कबलित हो पारती। व्यवसाय क्षेत्र में क्षति हो। आपड़ जदि भ्रमण करने को बाहरी तेज आज यात्रा स्थगित रखु। विद्यार्थी और महिला माने चिंतित रे। शुभ रंग रही सबुज, शुभ संख्या 5। आप घर बाहर सांगरे गोटा पान सहित कला राशि नहीं एक नजर सूत्र भसई दिंतु शुभ फल मिल। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जन्म होता व्यक्ति आज दिन आपण अशांति कटब, बंधुक द्वारा प्रभावित हो भूल कर बसवे, सम्मानित हेबे किंतु आपंकर मानसिक स्थिति ठीक रहा। व्यवसाय रे आशानुरूप लाभ हो न पारे, दाम्पत्य संपर्क में फिका पड़ज। विद्यार्थी महिला माने अपमानित हेबे,
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ କର୍ପୂର ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କଳହ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ କଳିକଜିଆରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1। ଆଜି ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୂତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଯାନବାହନରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ରୂପାର କଏନ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମାରି ପର୍ସ ରଖି ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ପରୋପକାର ସମୟ ବିତେଇବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାହୁଁଥିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦିନଟି ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଖୁସି ମଉଳିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମହିଳାମାନେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ବିତେଇବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହଳଦୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ହେଉ ନେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଙ୍କର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ହସଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ରହିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନହାନି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳା ଯଶ ଲାଭ କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆଜି ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କପଟତାର ଶିକାର ହେବେ। କାହାର କଥାକୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲଗାଇବେ ଓ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ସୁନେଲି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆଜି ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରାଶିଫଳ ପରେ ରହିଛି ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ବାସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ମନରେ ବହୁତ
आशा आकांक्षा रही सफल होनाहीं तेबे आपण एक छोटिया उपायटी करूँ। आपण घरे एक शिव पार्वती विवाहर फोटो रखु ताकू प्रत्येक सोमवार ये कार्य करेंगे। प्रति सोमवार धला मंदार फूल आनी दिंतु एवं सेठी एक मंत्र पढ़े ओम उमा महेश्वराय नम। यही मंत्र को 3 थर लेखा पढ़े देखिए आपंकर मनस्कामना आस्ते आस्ते पूर्ण होगा जाऊँ। तेज दर्शक बंधु आज अध्याय विरजना पूर्व आपण एक छोटिया अनुरोध आपण मो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करूँ। जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब कर जमारे भूलें पाखा बेल आइकन को प्रेस करूँ। आपण दिनटी मंगलमय हो शुभमय हो रही। जय जगन्नाथ जय मां शारदा।